bro ipin ade ha game ki chip na pen ho chuma umai zat kum zat li umai ya na ahoi pen ni sa thi da ahoi pen zo che ya na che double fan ahin ga hampai ga ve pai pe unboxing bol battery mlo ham cha battery mlo pe che power bank ho ta su to the hen na khabi ga try ju ha try thai jo line type C hi dia type C type C lai cha su to lang lai power khat me de cha me la cham se RGB light dong au men chlai temperature rang ki pi thai en che he 30 second ho ka hi minus a hum de ta ya bro limla na de na ahoi akala lo khel le ho na khabi ni su tu pe ka phone he nga try thai cha che minus a chi hai ta ya chalang vot set yeng de tui drop min ki ko yong le ice ki so the he khabi su tu ni ni ti ta cho na ti de ta cha ahoi su se la aboi ni om he ma cha tham ha ne om do mi na recommend no ma bro man hi zan hai sang ni ya na tu ta dia ding a hi offer ka bolin sang ni cho online price ahin online price sang ani ma ka pi ding sang la jage thwa ka pi the he mo ki mani dang ho to ti dang nang ta ke che le ke ane ki je chen sayong ka sai phat the hin na nang tu ta hen khut ta yong ma hin review ga him sai ip feedback na nei nam khabi ka tham ti a vot set yeng la yong chu la nang gamer ho ading ana recommend no ma je nge chi ki cho de oi a saum lo ima chaum lo hen he ta le a tham no men zang khai che hen a sang he ga ngai te chang su ging lo he tip che yeng koi ta bang chi ipia lang pang yong le thil neu da cha he gadget accessories so dim set yeng koi ta bang ade uma he le LNC opposite haizang ga zu thla na ko mai nong kila the he